सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ब्रह्मा निजर चारि मुखरु चारि वेद सृष्टि कले। से प्रथमे निजर मरीचि प्रभृति पुत्र मानंकु वेद अध्ययन कराइले। द्वापर जुगर शेष भागरे महर्षि वेदव्यास वेद को चारि भागरे विभक्त कले और ऋक्, यजु, साम और अथर्वादि चारि संहिता प्रस्तुत कले। से यथाक्रमे पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को ऋक्, यजु, साम और अथर्ववेद शिक्षा देले। पैलंक शिष्य प्रशिष्य ऋग्वेदर विस्तार घटाइले। वैशंपायनक शिष्य याज्ञवल्क्य किंतु गुरु को अस्वीकार करी नुआ यजुर्वेद प्रस्तुत करिसंती। सुत उवाच याज्ञवल्क्यंक स्तुति शुणी संतोष होई दीनमणि। अश्वरूप को धरी पुण उपदेश कर्ण मार्गेण। नवीन यजुर्वेद भागे मुनिंकी देले से सरागे। से याज्ञवल्क्य जेउ मुनि से वेद उपदेश घेनी। ता नाम बाज शनि देले पुण 15 शाखा कले। से 15 शाखा बाणी संगीता करी पढ़े पुणी। कान माध्यम दिन पढ़िले तांक नामेण शाखा कले। एमाने शिष्य पुण देले 84 शाखा होइले। अंगुली रेखारे चरण पद घन जटा भावेण। गोपाल स्वरेण गायन ए साम वेदर वर्णन। एबे अथर्व वेद शुण ए वेद कर्ता अथर्वण। अथर्व ऋषि अंगिरस सुमंतु ताहांकर शिष्य। से पिता ठारू उपदेश संहिता विभागे विशेष। कबंध नामे शिष्य थिले ताहांकु उपदेश देले। से पुणी 2 भाग करी शिष्य 2 रे से विस्तारी। पथ्य वेद दर्श ए 2 शिष्यंकु कबंध पढ़ाई। वेद दर्शकंकर पुण 4 शिष्य जे विद्यमान। ब्रह्म बळी जे शुक्लायनी मादोष जे पिप्पलायनी। ए 4 शिष्यरु अनेक पथ्यंकर शिष्य सुनक। कुमुद जाजलियावर कहिबा शिष्य सुनकर। बभ्रु संघ बायन हेले ए 2 संहिता पढ़िले। सावर्णी प्रभृति अन्यान्य सुनक शिष्य थिले पुण। नक्षत्र कल्प शांति कल्प अंगिरस आदि कश्यप। संहिता आचार्य ए माने अथर्व वेदे विद्यमाने। 4 मूल संहिता मान समस्त कलु अध्ययन। वेद मानंक अर्थ पुण व्यासे 18 पुराण। जहा वर्णन्ति ऋषिगण पुराण लक्षण तापुण। सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्षा हेतु जे मन्वंतर संख्या। वंशानुचरित जे संस्था आश्रय वंशर व्यवस्था। ए 10 लक्षण रे युक्त बड़ पुराण नामे ख्यात। सान उप पुराण मान 5 लक्षण रे बखाण। विष्णु निर्गुण निराकार त्रिगुण युक्त से मायार। तहु महत अहंकार 5 महाभूत संचार। शब्दादित न मात्र 5 इंद्रिय 11 संच। हे
ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେ ବୋଲାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ପୁଣ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ଭାବେଣ ଏହାଙ୍କ ବାସନାର ଅଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗ କୀଟ ଆଦି ଚାରି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏମାନେ ବିସର୍ଗ ବୋଲାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯେ ପ୍ରକୃତି ଜୀବିକା ଆଚାରାଦି ଗତି ଏ ସର୍ବବୃତ୍ତି ଯେ ବୋଲାଇ ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ ଯେ କହି ଏମାନେ ରକ୍ଷାର ନିମନ୍ତେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଋଷି ଦେବ ମତେ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବିଷ୍ଣୁର ଯେତେ ଅଂଶ ମାନ ଏହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଯେ ବୋଲନ୍ତି ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ସର୍ବ ରଖନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ମନୁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ୱନ୍ତର ହୁଏ ପ୍ରମାଣ ଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ସେ ବୋଲାଇ ଆନ ମନୁ ବଂଶ ବଢ଼ଇ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆତଜାତ ଏମନ୍ତ ବଂଶାନୁଚରିତ ଏ ସମୟରେ ବାସୁଦେବ ସଟ ଯେ ରୂପରେ ସମ୍ଭବ ମନୁ ଦେବତା ମନୁ ପୁତ୍ର ଏ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମାର ଯେ ଗୋତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସପ୍ତ ଋଷି ପଞ୍ଚମ ଅବତାର ଲୀଳା ଷଷ୍ଠେଣ ହେମନ୍ତ ଭାବେ ବାସୁଦେବ ସଂସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ଭବ ମନ୍ୱନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ବୋଲି ପୁରାଣ ଲକ୍ଷଣ କହିଲି ଏ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଅଂଶରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଚାରଣ କିନ୍ନରେ ଯେତେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏ ସଂସାରେ ତାହାଙ୍କୁ ବଂଶ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କ ଚରିତ ଅବାଜେହି ବଂଶାନୁଚରିତ ତା ନାମ ଶୁଣ ସୌନକ ଦେଇ ମନ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ମାୟା ନାମ ତା କର୍ମେ ଯେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାହାକୁ ହେତୁ ବୋଲି କହି ଯୋଗ ମାୟା ଗୁଣରେ ମୋହି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଭାବେ ସଞ୍ଚରଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇ ପୁଣ ତାହାକୁ ଅପାଶ୍ରୟ ଜାଣ ଆକାରାଦି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଯୋଗ ବିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଆଶ୍ରୟ ଜାଣିବଟି ସେହି ଦଶମ ଲକ୍ଷଣଟି ଏହି ଏ ସର୍ବ ମାୟାର ବାସନା ସବୁ ବାସୁଦେବ ରଚନା ଏମନ୍ତେ 10 ଲକ୍ଷଣରେ ଯୁକ୍ତ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଏଥେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ସାନ ଶୁଣ ସେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲିଙ୍ଗ ଶିବ ଗରୁଡ଼ ନାରଦ ଏ ଭାବ ଆଗ୍ନେୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଭବିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ମାରକଣ୍ଡେୟ ଯେ ବାମନ ବରାହ ମତ୍ସ୍ୟ ଯେ କୁରୁମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପଦ୍ମ ଯେ ପୁରାଣ ଏମନ୍ତେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଜାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ସାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ନାମ ଯାର ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେ ପୁରାଣ 4 ଲକ୍ଷ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଉପପୁରାଣ ଏହାଙ୍କ ନାମ ମାନ ଶୁଣ